28 मार्च 2024 दिसा मणिपाल हॉस्पिटलान गोंयान आपतकालीन हृदय आनी फुफ्फुसांच्या काळजात एक म्हत्वाचे पावल दवरले. हॉस्पिटलान आपलो पल्मोनरी एम्बोलिझम रिस्पॉन्स टीम (PRT) औपचारिकपणान सुरू केलो आनी नामनेच्या वैजकी फुडाऱ्यांनी विधीपूर्वक उक्तावण केले. PRT मॉडेल रेडिओलॉजी, फुफ्फुसाची वैजकी, गंभीर काळजी, आपत्कालीन वैजकी, हृदयविकार, शस्त्रक्रिया आणि रक्तविज्ञानांतल्यान तंत्रांक एकठांय हाडप. उच्च धोक्याच्या आणीबाणीच्या वेळार जंय दर एक मिनीट मोजता थंय रियल टायम समन्वयात्मक निर्णय घेवपाची खात्री करता. ह्या कार्यावळीचें एक मुखेल खाशेलेपण म्हळ्यार प्रगत AI सक्षम थ्रोम्बेक्टोमी प्रणालीचें एकीकरण, मेनोब्रा लायटनिंग फ्लॅश आनी लायटनिंग बोल्ट, जे अचूक, बेगीन आनी उण्यांत उणें आक्रमक गोटे काडपाक सक्षम करता, जाका लागून गंभीर दुयेंती खातीर परिणामांत म्हत्वाची सुदारणा जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन टू आमचो दोतोर डॉक्टर संभाजी चारुदत्त, हू अंडर हुज गायडन्स आयज आमी एक नवी पल्मनरी रेस्क्यू टीम हांगा मणिपालान चालू केल्या. आनी आमी एक अशें मशीन आमचे कडेन आहा तातूंत जेन्ना पल्मनरी एम्बोलिझम म्हणजे जेन्ना आमी क्लॉट म्हणटा जो हार्टाच्या म्हणजे कुशीक जे लंग्स आसता, लंग्सान क्लॉट केलो जाल्यार एकदम डेडली म्हणजे 25% पेशंट पावत ना हॉस्पिटलान. सो तातूंतले जे पावतात ते आनी तांकां जर इमिजिएटली रिलीफ करूंक मेळटा, तो सक करूंक मेळटा आनी टोटली ताका परमनंट ताका बरें जावंक शकता. इमिजिएटली तो ताजे ICU रिक्वायरमेंट कमी जावन तो बेगीन घरा वचूंक शकता आनी ही कॅन बी फुल्ली फंक्शनल. दॅट इज इम्पॉर्टंट. फाल्यां तूं सगळें केलें आनी तूं आपलें काम करूंक शकना जाल्यार कांय फायदो ना. सो ही कॅन बी नॉर्मल. हे कितें जाता, पयलीं चॅस्ट पेन जाता, सो आमी त्यो रूल आउट हार्ट आसा काय ना ते हें. सो तुका टीम जाय वीच कॅन लूक इन टू दॅट मॅटर सारकें. कित्याक ते दोनूय जाण तशेंच दिसता, पेन तसोच आसता. चॅस्ट पेन जालो खरस मारता, आनी हार्टाचें आसूं शकता, ब्रेनाचें आसूं शकता, लंग्साचें आसूं शकता. सो अशें जर क्लॉट आसा जाल्यार ते आमचे कडेन आतां तें मशीन आसा, त्या मशिनानसून तो फक्त क्लॉट काडून यू कॅन बी टोटली ऑल रायट इन विदीन नो 25-30 मिनटाचें काम फक्त. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ते डायग्नोज जावपाक जाय जाल्यार ताका जो एमर्जन्सी डॉक्टर आसा, एनेस्थेटिस्ट जाय, आमची जी ICU टीम आहा ती सारकी जाय आनी कॅथ लॅबाची जी टीम आसता, हे सगळी टीम मेळून आमी आतां ती पल्मनरी एम्बोलिझम रिस्पॉन्स टीम म्हणून केल्या. सो दॅट आमचे तुमी जर ER पळयलो, ERच्या कुशीकूच आमचे कडेन CT एन्जिओ करूंक मेळटा, MRI थंयच आहा मशीन. फर्स्ट फ्लोरार कॅथ लॅब आसा. सो कॅथ लॅबान आमचे सगळें ऑलरेडी जे मशीन सगळें आसा. सो एवरीथींग कॅन बी डन विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम, सो दॅट पेशंट्स कॅन बी टोटली सारखे बरे जावंक शकता विदीन म्हणजे आनी परत फंक्शनल जावंक शकता आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तांचो खर्च एक्चुअली विल कमी जाता. कितलो एप्रोक्स खर्च येतो ती कशें आसा न्ही, तूं खंय रावतात म्हणजे तुजे जनरल वॉर्डान कितें आसा चार्जीस, वयल्या वॉर्डान चार्जीस वील डिपेंड, समथींग वील बी देर. सी एवरीथींग वेन द न्यू सिस्टम इज देर द कॉस्ट इज देर, बट हांगा लायफ इज एट स्टेक. वेन द लायफ इज एट स्टेक आय डोंट थिंक वी शूड वरी अबाउट द कॉस्ट. एकदां तूं बरो जालो की ओवर अ पिरियड ऑफ 1 year तुजे चार्ज यू वील सेव मनी एक्चुअली देर. So today we have launched the PERT program or pulmonary embolism thrombectomy response program, along with the launch of an AI-based device which pulls out clot from the lungs. So we are actually addressing a disease which has very less awareness among the public, and even within the hospital system also there is less preparedness to deal with these conditions as compared to stroke, brain stroke, or heart attacks. So clot which develops in the legs of the individual can travel to the lungs and cause sudden death of the individual, or the patient may require a lot of oxygen, lot of life supports, and the patient may remain in the hospital for an extended period of time. So these patients required to be treated or addressed a little more differently than what we have been doing for years prior to today. But today we have the pulmonary embolism rescue therapy team, along with the help of these AI-based devices. The one which we have is called Penumbra. So these devices, along with the team which is equipped to identify, decide a therapy and also intervene, is able to deal with these patients a little more differently than what we are doing before. We are able to relieve their problems within a day or two. The patient is able to get discharged from an ICU setup
to a regular based setup and be able to discharge from the hospital within a week's time, where otherwise they would have stayed in the hospital for maybe 15 days to 1 month, and significantly reducing their costs over a period of time. So the technology along with the team is able to help these patients who have clot in their legs traveling to their lungs in much more effective and effective way than what we were doing before.